अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का जो वीलॉग होगा वो गिलगित से इस्लामाबाद का होगा, बाबूसर पास के ज़रिए, कागा नारान और बालाकोट के ज़रिए। इस मकसद के लिए हमने इस रेंट ए कार में फ्रंट सीट का 10,000 और बैक सीट के 7,000 रुपये हमने अदा किए हैं। और इस वक्त हम लोग आज़िम सफ़र हैं गिलगित से इस्लामाबाद के लिए। इंशाअल्लाह कोई 10 से 11 घंटे लगेंगे हमें टोटल इस सफ़र में। और शायद हमारा ये आखिरी सफ़र होगा इस सीज़न का, क्योंकि मामूली बारिश होने की सूरत में जो है ना वो बाबूसर पास जो है वो बंद हो जाता है। इब्तदाई तौर पे गिलगित सिटी से रावलपिंडी जाते हुए आपको रास्ते में पड़ी बंगला और उसके बाद ये वाला पॉइंट, इसके लेफ़्ट साइड पे स्कर्दू रोड है। जबकि आप सीधे जाएंगे तो आप गिलगित ज़िले की जो आखिरी तहसील है जुगलोट सई, वो रास्ते में पड़ेगा। और इस वक्त हमारा गुज़र हो रहा है जुगलोट सई से। इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का ट्रेनिंग पॉइंट है बोंजी, जो ज़िला अस्तोर का हुदूद में आता है। इस वक्त हमारा गुज़र हो रहा है सई जुगलोट से, जो गिलगित ज़िले की दियामर की तरफ आखिरी तहसील है। तकरीबन गिलगित से यहाँ तक कोई 30-35 किलोमीटर का फासला है। और ये ऊपर गाशू पहाड़ से जो नाला आ रहा है, छोटा सा दरिया, उसको हम क्रॉस कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे मरहले में रास्ते में जो डिस्ट्रिक्ट गिलगित का आखिरी गांव थलीची, और उसके बाद फिर ये रायकोट ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं। और ये जो जीपें नज़र आ रही हैं, यहाँ से आपको रास्ता निकलता है ज़िला दियामर की एक खूबसूरत परियों की वादी परिस्तान, जिसे फेरी मेडो कहते हैं। ये सारी जीपें, ये बेस है फेरी मेडो के लिए। यहाँ से मेरे ख्याल कोई 7-8 हज़ार रुपये बुकिंग है जीप का। उसके बाद अगले मरहले में रावलपिंडी और गिलगित के बीच में बहुत ही ख़तरनाक ततपनी क्रॉसिंग आती है, जिसमें बैक वक्त सिंगल क्रॉसिंग जो है वो गाड़ी क्रॉस हो सकती है। और यहाँ से गुज़रते हुए हर किसी को एक डर और खौफ महसूस होता है, क्योंकि साथ ही जो है ना आपके दरिया बह रहा होता है। आगे आने वाली गाड़ी को आपको क्रॉस होने का इंतज़ार करना पड़ता है, या आपकी गाड़ी रुक के आने वाली गाड़ी का इंतज़ार करेगी। उसके बाद फिर अगले मरहले में ये जो रास्ते में जो मकामात आएंगे, तो इत्तेफाकन रास्ते में हमने देखा इस मोड़ में एक कार और एक कोस्टर में तसादम हुआ पड़ा था। ये टूरिस्ट और मुतासर कोस्टर और मुतासर कार नज़र आ रही है, ये गाड़ियों की कतारें लगी हैं। तो हमने मिल के उस कोस्टर को एक साइड पे किया ताकि ये ट्रक क्रॉस कर सकें। उसके बाद अगले मरहले में हमें रास्ते में चिलास 0 पॉइंट आया, जहाँ से सीधे कोहिस्तान और लेफ़्ट साइड पे जो है ना वो बाबूसर पास पड़ेगा। ये चिलास 0 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से राइट साइड पे आपको चिलास और वाया कोहिस्तान आई लव दियामर लिखा हुआ है, और लेफ़्ट साइड पे हम सीधे, हमारी खुशकिस्मती है कि बाबूसर पास जो है वो खुला हुआ है। तो हमने यहाँ से लेफ़्ट लेके बाबे बाबूसर, ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, उसको हमने जो है ना वो क्रॉस किया। और शायद आज ये हमारी गाड़ियों का जो आखिरी काफ़िला होगा, क्योंकि नवंबर की 10 तारीख़ है। वैसे ये बर्फ़बारी ज़्यादा होने की सूरत में 15 अक्टूबर को क्लोज़ हो जाता है 6 महीने के लिए, जून तक। इस वक्त हमारा जो गुज़र हो रहा है वो थक नियाट वैली से गुज़र हो रहा है। बड़ा प्यारा गांव है। यहाँ पे कुछ घर और कुछ फलदार दरख्त हैं, उसके अलावा बनी और चीड़ के बहुत ज़्यादा जंगलात यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ लोकल जो बुज़ुर्गान के बकौल एक दौर में यहाँ बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, जिसकी कटाई इतनी ज़्यादा हुई कि जंगल पूरा बर्बाद हुआ टिम्बर माफिया के हाथों। और अभी उसके बाद फिर गवर्नमेंट और NGOs के ज़रिए जो है वो नई शजरकारी हुई, और उसके आसार अभी नज़र आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ से हमें जो बाबूसर
پاس کی جو چڑھائیاں ہیں ان کو کراس کرنے کی جو ہے وہ سٹارٹنگ کا آغاز ہوا، اور یہ ہمارے جو پائلٹ ہیں گاڑی کے ان کے بقول یہ تقریباً 38 کے قریب موڑ ہیں جن کو کراس کرنا پڑتا ہے بابو سر ٹاپ تک پہنچتے، اور چلاس 0 پوائنٹ سے بابو سر ٹاپ تک تقریباً 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ جو ہے وہ لگتا ہے۔ یہ بابو سر پاس پہ اس وقت ہم لوگ پہنچ گئے ہیں جو سطح سمندر سے 13,700 کی بلندی پر واقع ہے، اور یہاں پہ ہم کچھ دیر کے لیے جب رکے اور گاڑی سے اترے تو اتنی زیادہ ٹھنڈ تھی اور اتنی تیز ہوا چل رہی تھی کہ اس کی شدت کا جو ہے نا میں آپ احباب کو الفاظ کے پیرائے میں بیان نہیں کر سکتا۔ سطح سمندر سے 13,700 فٹ بلندی پر واقع یہ جو بابو سر پاس ہے، اس میں گرمیوں میں بھی عموماً برف باری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں سے آگے روانہ ہو گئے، اور سکرین پہ اس وقت جو مناظر ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ ہے لولو سر جھیل۔ بہت بڑی جھیل ہے، بہت خوبصورت جھیل ہے، اور اس جھیل کے بارے میں مختلف کہانیاں مشہور ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس میں جب بندہ ایک دفعہ جاتا ہے تو یہ کھینچ کے بندے کو مار دیتی ہے، کچھ کہتے ہیں اس میں اس کی حیت اور جنات اور ان کے اثرات کی وجہ سے اس کے اندر مچھلیاں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ خیر بابو سر پاس سے جو ہی ہم ڈسینڈنگ شروع کی، ہم ڈاؤن کی طرف جا رہے تھے تو مسلسل جو ہے وہ بہت زیادہ ہیوی سنو فال جو ہے وہ ہو رہی تھی، اور اس وقت بھی مسلسل برف باری ہو رہی ہے، چونکہ سکرین جو ہے وہ ہم نے ٹھنڈ کی وجہ سے ونڈو نیچے کی ہوئی ہے، اس وجہ سے سامنے برف باری کا منظر نظر نہیں آ رہا ہے۔ تقریباً گلگت سے روانہ ہوئے تقریباً کوئی ہمیں 4 گھنٹے ہو گئے ہیں، اور اس وقت ہم گیٹی داس کراس کر کے آگے جل کھٹ کے ایریے میں پہنچنے والے ہیں، اور بہت زیادہ ہیوی سنو فال ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہمیں بتا رہے انڈیکیشن کہ یہ جو ہے ہمارا جو قافلہ ہے یہ آخری قافلہ ہوگا گلگت سے کاگا ناران بابو سر کے ذریعے اسلام آباد کا۔ تو اس کے بعد راستے میں تقریباً کوئی 5 گھنٹے بعد جو ہے وہ ہم لوگ ناران پہنچ گئے، اور یہ ناران سے تھوڑا سا پہلے کا ایریا ہے، اور بڑا پیارا خزاں کا منظر ہمیں نظر آ رہا ہے، اور بہت ہی خوبصورت دریا کا صاف ستھرا دریائے کنہار کا پانی ہمیں بڑا دلکش منظر دکھا رہا ہے، اور آس پاس جو ہے وہ خزاں کے رنگ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ گھاس پھوس جو ہے وہ مرجانے کے ساتھ ساتھ گولڈن کلر کا ہمیں جو ہے وہ مکھڑا پیش کر رہا ہے، اور تقریباً یہ 5ویں گھنٹے میں ہم لوگ جو ہیں وہ ناران پہنچ گئے ہیں۔ یہ ناران ہے، تو بہت زیادہ یہاں پہ بلڈنگز بنی ہیں، ہوٹلز بنے ہیں، مارکیٹیں بنی ہیں، دکانیں بنی ہیں۔ یہاں سے لیفٹ سائڈ پہ جھیل سے پھر وہ لوگ جو ہیں وہ اس کا روٹ نکلتا ہے۔ یہ یہاں پہ ٹریفک کا اتنا زیادہ رش نہیں ہے کیونکہ آف سیزن ہے، اس وجہ سے ٹورسٹ کا اتنا زیادہ فلو نہیں ہے۔ تو اس سے تھوڑا سا آگے پھر کاگان آئے گا، اور پھر پارس ویلی کے بعد پھر بالا کوٹ۔ اس وقت تقریباً مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، تو اس وجہ سے مزید اندھیرے کے جو مناظر ہیں نا وہ ہم نہیں فلما پائیں گے۔ تو ناظرین یہ ٹوٹل 10 سے 11 گھنٹے کا ٹریول ہے بابو سر کے تھرو، جبکہ کوہستان کے تھرو یہ سفر تقریباً 12 سے 13 گھنٹے لگتے ہیں، اور کلومیٹرز میں دیکھا جائے تو 80 سے 100 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے۔ بابو سر کا جو روٹ ہے وہ 80 کلومیٹر کم پڑتا ہے۔ ناظرین یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اپنا فیڈ بیک ضرور دے دیجیے گا۔